Hello, what's up kakabsat nga kaururat at atay temanan nga garamit ti video ti pinagpuros ti kalamansi nga grafted. Ating nga kalamansi ket kakasla bainting nga barya ti bunga na ni dadakkel dadakkel pa nga bitansan nga ikukumparar ko. Ating nga kalamansi ket grafted apo kakabsat nga kaururat ating nga kalamansi hinmula kay 2022. Mga 2 years na matan, 3 years na matan, kakabsat nga bunga dato yun, nga kalamansin. Pero yan ako tagpuros mga kakabsat nga karuratan. Nato sirop ni, nagdadakkel na bunga na, George. Tiraam, George. Ate nga data nga babakit, jilay nga kulay yellow ata. Hindi ka muna niya naganata nga layan. Turmeric kung nakoma, na yan, turmeric. Laya data ni, kasla tibulong na nga balay. Kasla sa bata bulong na niya, turmeric data hata pukot hindi bunga nagdadakkel ni basta talaga di kalamansi na mapaturay nagdadakkel ti bunga na data kat nakapasupay ni nagmay akitaan grafted lang data pinaramot ko lang hindi kalamansi data na po partakam George sagpuros napanan. Thank you very much. That's all to video bimbing.